Do you desire us? Eso es polimorfismo. Bienvenidos de nuevo a The Witcher 3. Esto es gameonclick. Lo primero de todo, deciros que este juego ya me lo he pasado. Tengo todos los vídeos preparados para subir. No había querido empezar a subir vídeos hasta que no lo hubiese terminado, ya que es un juego muy largo. Y por lo tanto, bueno, si comentáis algo, alguna sugerencia o algo por el estilo, pues no aplicará en toda la saga, ¿vale? Así que os dejo con el vídeo. Objeto recibido, botas de caza. Guantelete de caza. Bueno, ahora me vais a hablar, por ejemplo, por lo menos de Ciri, ¿o qué? Esas son las damas del... ¡Hostia! Sheathe your weapon, young man. In real life, you're different than you were in the tapestry. Well, bring it here. Igual debería de haber salvado al otro. Dime que me las puedo cargar, por favor. Dime que me las puedo cargar. Never seek to cross us again. We shall forgive you this transgression, for you've done well. Your children are plump as piglets. Sweet Oh, se los quieren comer. No te creo. But now we must talk to our white-haired friend. I know that mark. This is Anna, the wife of the Baron of Crow's Perch. Es la She belongs esposa to del no varón. man. A fruit ripened in her womb. A fruit sprouted from seeds sown by a man she detested. We helped her. She agreed to serve. O sea, She bears the mark. She is ours. ella se quitó el bebé a través de It ellas. is another woman who interests you. Speak, white-haired Juro one. servirlas. ¿What? Lo primero es porque ha cambiado vuestro aspecto. O sea, quiero saber. Different Vamos por than partes. tapestry. We're all dressed up just for you. If you only knew how much time we spent in front of the glass. Do you desire us? Eso es polimorfismo. Ya sabéis por qué estoy aquí. You know why I'm here. You know what I want. You shall dream of us and return for what you reject. They always come back. Me habéis usado, eso es lo primero. O sea, what the fuck. You used me to tame the Whispering Hillock. A lot of work. Not free, brave soul. Did you destroy the evil powers? Have you brought peace to our domain? Yes. So fortunate to have found so brave a knight, so able. Lleva una cadena en el cuello esa, la del medio, tío. ¿Para qué queréis a los niños? Que era el espíritu encerrado en el árbol. De momento me da un poco igual lo del espíritu, ¿vale? O sea, prefiero saber qué cojones vais a hacer con los niños. What did you need the children for? Need? We? They needed us. Our care. Where are they? They are far away. Their troubles are over. Me he equivocado con el espíritu, tíos. Our
Deal. I did my part, now you do yours. A word once given, we never break. The girl, Una mano colgando, tío. Tiene mousy esa. blonde. That's what they call it. Thin as a rail, terrified, exhausted. She could barely stand, the poor thing. We cared for her as best we could. Like she was our own daughter. Wasted affection. She proved a very naughty girl. Mischievous, stubborn, and selfish. ¿Dónde está ahora? Don't believe you. They say you always keep your word, so tell me everything, exactly as it happened. We shall tell you, brave boy. ¿Ahora voy a volver a poder utilizarla? We knew someone special would arrive. We read beast entrails, saw the omens. We would glimpse her likeness, a mirage in a puddle. She came from the lower swamp. We knew not at first it was her the omens had spoken of. La persona de los A presagios. child of the elder blood. The soul seed that will burst into flame. She fell into our hands. Elder blood. The blood of the traitress. La sangre de la traidora. Does she sleep? Like a lamb. Come, sisters, no point in dawdling. The table's set. The cauldron bubbles. We cannot. You know she is meant for him. Ella es para él. Emlyrith will get her. He will. But not Pero no entera. all. What? Well said. We'll just have a sample. I'll take her feet. Lovely. Plump. Perfect for a broth. I can taste it already. Very well. Get on with it. You'll regret that, girl. Regret it dearly. Ahora tengo que huir de ese, ¿o qué? Come back. Come back. Pero voy a ir así, ¿sabes? Pues ha sido fácil. He ido ahí, pa. Me encanta la forma que tiene de esquivar esta... O sea, Ciri. Es brutal. Es como una mezcla ahí... Es como una mezcla de bruja, pero, o sea, de... Bruja no en el sentido de bruja, sino en el sentido... Maestra bruja o algo así. Y... así como con magia y tal. Mola. Está chulo. Pues nada, ha sido fácil esconderse, ¿no? Y huí. Poco después han encontrado otra vez. Ah, no, se ha caído. ¿What? Y ya está, se ha quedado inconsciente o algo así. ¿O cómo va la cosa? O ahora la tengo que manejar porque la han encontrado o algo. Misión cumplida, la historia de Ciri. Tried to La kill vida de her. García. Tried to butcher her like an animal and eat her. Her blood. The taste brought back memories of our Recuerdos de mi juventud. Qué hija de puta. Elder blood. Extraordinary girl. But you know that. Such a shame she fled.
No dejaré que os salgáis con la vuestra. You tried to kill her. Can't forgive you for that. Waste of words. Our fates are bound true. But now is not the time for that to bear fruit. What? Now you shall chase shadows and wander midst fog. Each time you see her, she will be a mirage. Ya será un espejismo. And if you find her, Si llegas a encontrarla, la chica morirá. The girl will die. Seeing you, handsome knight. Nos veremos pronto, sí, y os voy a matar. Qué desgraciadas. Anna Stranger. Imrelis. Vale, pues vamos a seguir. Vale, pues vamos a seguir. Vamos a ver las misiones que teníamos. Teníamos, bueno, contratos por aquí. Hay 40.000, si no recuerdo mal. Exacto, hay 40.000 sitios que visitar por esta zona. Pero de misiones teníamos tras los pasos de Ciri, que se averiguaste Ciri esta. Vale, esta que le íbamos a ver. Esta que le íbamos a ver poco a poco. Luego tendríamos esta que es Cuéntale al varón lo que sabes de Ana. Luego tendríamos las piras de Novigrado. Visita a Triss en su casa. Y en misiones secundarias tendríamos Defensor de la Fe. Y el recomendado 10. Vale. La invitación de Kaer Morhen. Ir a ver a Kaer Morhen. Vale. Y luego las de Wind y poco más. Vale. Pues lo que vamos a hacer, vamos a ir a contarle al varón lo que sabemos sobre Ana. Ahora que sabemos que las Moiras habían... O sea, son propietarias de Ana, ¿vale? Ya que Ana vendió un poco lo que viene siendo su alma a ellas para huir del varón. Y bueno, para que le ayudaran con lo del hijo que no quería tener de él. Vale, pues vamos a tirar para allá entonces. ¿Dónde está mi caballo? Vamos. Creo que toda esta parte ya la he looteado. Las casas y todo el rollo. Creo que ya lo he looteado. Está el caballo, se ha quedado allí pillado. Estoy llamando. Ven aquí, caballo. Ven aquí. Ah, tío. Se voy a tener que ir yo a por ti. Queda aquí pillado. Al final he tenido que ir yo a por él. Vale, y ya estaría. Sería... Me baja ya del caballo. ¿Esas cosas moradas? No las puedo robar, las cosas moradas estas. No, pero las amarillas sí. Pero las moradas no. Uy, esto pinta guay, ¿eh? Aquí hay un pozo. ¿Pozo este no bajamos? No sé si hemos bajado al pozo este, ¿eh? Vamos a ver, carta de amor. A ver qué dice. Querido marido, suspiré aliviada después de leer tu última carta. Cuánto me alegro de que te estés recuperando. Sé los disgustos que estarás por tener que pasar las próximas semanas en un hospital de campaña, pero mi corazón se alegra de que no tengas que arriesgar la vida en el campo de batalla. Tamara no para de crecer, ya se sostiene en pie si se agarra a algo, aunque aún se tambalea sobre sus piernecitas regordetas.
hay que estar muy pendiente de ella, ya que cada vez que me doy la vuelta se está subiendo a la mesa o agarrando todo lo que encuentra a sus manitas. Ayer casi se echa encima un cuenco de sopa caliente. Creo que voy a contratar a la hija del molinero, porque me temo que un día no voy a coger a Tamara a tiempo. Sobre todo ahora que no estás y debo ocuparme de todos los asuntos de la casa. Querido Philip, te echo mucho de menos y tengo muchas ganas de que vuelvas. Le rezo todos los días a Melitele por tu salud y la de nuestra hija, y para que la familia se reúna de nuevo. Espero que esta guerra terrible acabe pronto. Te quiero. Siempre tuya, Ana. Vale, pues vamos a ver. Voy a comprobar esto primero. Aunque creo que ya estuvimos aquí, o no, no lo sé. Pero tengo curiosidad, tío, por ver qué es este pozo que hay aquí. No, pues no tiene pinta de que hayamos estado, porque esto no está saqueado. Joder, se ve demasiado oscuro, tíos. He hecho en falta algún hechizo de iluminación o algo. He hecho en falta algún hechizo de iluminación. Iluminasao, ¿qué es eso de ahí? ¿Eso es el reflejo del sol o algo por el estilo? ¿Eso rojo que hay por ahí? Ah, es una cueva. A ver. Vale. Si me meto por ahí no me puedo meter. Ahí hay algo raro, tíos. Hay lava o algo por el estilo. A ver por dónde puedo ir. Puedo ir por ahí a la izquierda, ¿no? Vale, a ver. Por aquí es por donde he venido. He ido para allá. Pero si me tiro por aquí, a este agua, es otro agua distinto. Oh. Mierda. Igual está un poco alto, tíos. Igual está un poco alto. Vale, y ahí no sé yo si puedo pasar. Ah, porque tengo esto de aquí. Vale, vale, vale. Tengo este sitio de por aquí. A ver, que voy yo demasiado rápido. Vale, pero no parece que haya nada en este lado, ¿no? Ahora me van a matar, seguro.
si lo viera. A ver qué hay aquí. Ya está, en este lado no hay nada. Qué raro todo, ¿no? Parece muy raro que no haya nada. O sea, que haya un hueco aquí por el que puedas pasar, ¿sabes? O sea, como una especie de caminito que hay aquí que puedes pasar, pero no haya nada, tíos. Es muy raro. Pues nada, vamos otra vez para donde hemos vuelto, que no hay. No parece que haya otro sitio por el que ir. A lo mejor es un sitio de misión al que luego tendremos que venir y pasar por ahí. Pero vamos, en principio no parece que nos hayamos dejado nada. Así que vamos a tirar. Voy a dejar esto. Vale. Así que nada, lo que pasa es que luego hay como algo por arriba, ¿no? Me marca plantas. Ah, bueno, pero serán las plantas del jardín, supongo. Vale. Pues nada, tiramos millas. Pues yo creo que no había pasado aquí entonces, tío. Porque si... puedo... Hostia, ¿qué? Pues entonces no había nada. No habíamos pasado ahí, porque eso estaba sin lootear, esas cajas. Y estaba muy a la vista como para habernos las dejado antes, ¿no? Yo creo. No sé. Vamos a hablar con nuestro querido amigo, el señor varón. Amigo entre comillas. Tengo que pasar por aquí, ¿no? No puedo robarte. Really. Ya no tienes nada más para mí. Really. Pues nada. ¿Y eso? Ah, es el fuego. Vale. I'm listening. What do you come to me with? Malas noticias. Muy malas noticias. Juguemos al Wind. No voy a jugar contigo al Wind ahora. Sé dónde está tu mujer. Estás colaborando con Nilfgaard. ¿Por qué? ¿Cómo has acabado aquí? ¿Has oído algo sobre unas brujas por la zona? Voy a preguntarles todas estas cosas primero, tíos, y luego ya me voy a lo de sé dónde está tu mujer. Can't help wondering why you made a deal with the Nilfgaardians. What could I do? Cast myself at them and die a hero? Fuck a hero's death. Fuck death. Rather live as a traitor. Ere long, none will remember it. Temeria is no more. There's naught left to betray. The local Nilfgaardian garrison doesn't look that strong. What of it? Even were I to attack, cut them down to a man, others will come soon. Black ones will flood this land, take control before long. Sure as we've all got our souls, they will. Joder. ¿Cómo has acabado aquí? How'd you wind up here? Just curious. It's no secret. I was a Temerian soldier. My unit smashed at the war start. Vale, voy a omitir esto porque... Voy a omitir esto porque ya le hice todas estas preguntas. Me acabo de acordar ahora cuando me estaba explicando lo de Temerio, ¿vale? O sea, era un soldado temerio y demás, sí. Que explicaba que luego empezó a avanzar. Al principio estaba solo, como que desertó. Y se le fueron uniendo más gente que iba desertando del ejército, que habían sido derrotados, etc. Vale, pues... sé dónde está tu mujer. Got news of your wife. Plowing hell, why'd you not say so forthwith? Where is she? Why have you not returned with her? She's in Crookback Bog. Got food, a place to live, and keeps herself busy. Didn't look like she had the slightest desire to leave. You were to bring her back, not report on the conditions she lives under. I was supposed to find her, and I did. That was our deal, nothing more. Eso es verdad. Ahí te he dado. Venga, información. You still think me rotten to the core. A base bastard, don't you? You believe I alone am at fault for what happened here? Pues sí, lo sigo pensando. Claramente. Actually, that's exactly what I think. The world might seem black and white to you witches,
But for us common folk, it's shades of grey. As is my family's story. A ver, hay blancos, hay negros, hay grises, pero es que lo tuyo no es gris, lo tuyo es negro, es muy negro. Venga, va a cotillar un poquillo. Probably gonna say you're not the only one to blame. All right then, I'm willing to hear your side of the story. Vamos, arranca. Annie, it was love at first sight. A spear tore through my shoulder at the Battle of Anchor. She tended to my wound. Once I'd recovered, I asked her to marry me. She wept with joy. Soon after, Tamara was born. And after that, they sent me to Cidaris. A warlord had risen against King Ethan, and Foltest sent help. It was one battle to the next, one conflict after another. It was a life of war. I was seldom home, and I found comfort in drink. Grew so fond of hooch, I couldn't part with it when I did get home. All right. What then? I went from front to front, battle to battle, collecting soldiers' coin, while Anna sat alone with the babe for months. Later, I learned she'd not been so alone after all. For nearly 3 years, she'd found comfort in the arms of one Evan, a childhood friend, a dog's bunghole. Understand, damn it? One tussle in the hay I'd have waved aside, put it out of my mind. But the woman cuckolded me for years, without a whisker of concern for me, for my love. Bueno, pero la dejas. Si te enteras de eso, la dejas, tío, no la maltratas. Came home one day and Anna was gone. The things too. Found a letter. She wrote that she didn't love me. That she'd left me for that knob licker and taken Tamara with her. Felt like I'd been rammed in the arse by a horse. I went to find the bugger, to get the girls back, bring them home. Yet soon as I saw him, something turned inside me, something dark. I slaughtered the shit-eating twat and fed his carcass to the dogs. Parece que te llaman sanguinario por algo. Wasn't exactly pleased. Ha! Bloody understatement if I've ever heard one. She flew into a fit, hysteria, threw herself at me, kicking and clawing. Finally grabbed a knife. It would have been the end of me if I'd not leapt aside. It was the first time I hit her. I had to calm her. Felt I had no other means. Things changed. They would never be the same. Anna tried to take her own life, and mine, several times. She would prod me, goad me, taunt me, in the hope I would hit her again, perhaps. She'd scream that I'd robbed her life of love, that I'd destroyed the idea for her, and so might as well kill her. How many times I apologized. How many armfuls of blooms and gifts I brought. She cared not a bit. 2 years of her anger had turned to indifference, broken at times by her bouts of hysteria and my bouts of drunkenness. Cannot fathom how we survived those years, but we did. Though as you know now, not everything was as it might have seemed. La verdad es que esto me viene a dar igual. Por ahora que sí. Don't know why you're telling me all this. Your relationship with your wife, your concern, not mine. Ah, a witcher. Should have expected as much. Very well then. If you won't bring Anna home, you might at least tell me how she landed in that blasted swamp. Oh, nivel 9. Toma ya.
Hizo un pacto con las moiras. She made a pact with the crones and, well, I think she might have lost her mind. A pact? What the bloody hell? She was with child, a child she didn't want to bear. Went to the crones for help. They promised to rid her of the problem in exchange for a year of her service. And they kept their word, in their own twisted way. What do you mean? Anna must have thought the child inside her would somehow disappear. Instead, the crones sapped her of strength, and ultimately forced her body to miscarry. I think that's when she started to lose her mind. Then they placed magic tethers on her, tethers that cause great pain when tested. A guarantee she'll pay off her debt. A pact with witches? Bloody nightmare, sounds like some jest. We must get her out. We can't leave her there. Haz lo que te parezca. Do what you will, but leave me out of this. You ask me, wading through the swamp to mess with the crones, just plain stupid. What would you have me do? Sit on my ass and wait for her return? I'll send men, go with them myself, and we will pull her out. I've warned you. What you do, that's your business. Vale, pues llegamos a un acuerdo. Es hora de que lo cumplas, señor varón. We had a deal. I've done my part. Your turn to do yours. A word once given. Now, what did I last... Basilisk. It had just attacked you. Ah, right. Gargantuan. One solid brute. Ahora es cuando la tengo que manejar. Ahora tengo que manejar a Ciri otra vez. Me mola manejar a Ciri, tío. Estaba guay. Sí, me va a tocar manejarla, yo creo. Watch out! If I don't survive this, you're to take whatever you want from the fortress. You'll survive! Let's show this bastard what we're worth. Aquí. Aquí. Está posado justo arriba. Hay que joderse. ¡Hostia! Vamos, pues como me mola la forma de esquivar de Ciri, es como super guay, tío. Super guay, o sea, es brutal. ¿Por qué no esquiva así Geralt? O sea... Ay, pensaba que me iba a atacar. Vale. Cúrate. Me voy equivando poco a poco. El árbol de habilidades es distinto, tío. Es el árbol de habilidades que puedes utilizar. Y si tengo solo estos tres, intuyo que vamos a poder usar a Ciri más veces, ¿no? Y que iremos consiguiendo más a lo largo del tiempo.
Si no, directamente no te daría la opción. ¿Ya está? Oh. Ah, vale. Pues ahí va a ser más difícil, tío. Oh, a tope. No, seguimos peleando, ¿no? Hemos acabado. Sí. Ah, se lo lleva. Y ahora tenemos que ir a buscarle, ¿no? Joder, decía yo que no lo había matado. Pues nada, ahora hay que buscarlo. Sube al alto de la torre y rescata al varón. Damn it! I can't leave him like that. Pues nada, por ahí no. Vale, ¿y cómo subo a lo alto de la torre? Por aquí no tiene pinta de que vaya a poder subir. No, va a tener que ser por ahí. Ah, mira, por aquí, por ahí. Que sí, que ya voy. Que ya voy, compañero. Joder, aquí cinemáticas entre medio de una escalada. What? Oye, pues... Tío, no es malo peleando, ¿eh? Tío, resiste. Tienes que subir ya, tío. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué buena! ¡Ojo! Vaya, cabeza cortada. Pero esa no es ese no es el basilisco que encontramos muerto ni nada, ¿no? ¿O sí? ¿Ya está? Hemos aparecido ahí como en un establo, ¿no? Algo así, de repente hemos tenido un lapsus, ¿no? Ah, vale, que estamos aquí en el establo ahora. Vale. You have everything? Yes, thank you. What you did for me, I shall never forget it. Estamos en paz. You helped me as well. When your man brought me here. You fed me, cared for me, had my wounds looked after. We're even now. You needn't leave. You're in good company here. We'll always have a warm corner for you. I must leave. Wraiths pursue me. The Wild Hunt. I was foolish to use the power. They're sure to have caught my scent. The Wild Hunt? Pursuing you? I'll endanger all of you by remaining here. You must tell the people to bar their doors and windows. And no one is to wander the night. And you? Where do you think you're going? Now, I ride for Novigrado. And then who knows where. Ahora va a Novigrado y después a saber dónde. Pues nada. Ya sabemos que después de ese sitio fue a Novigrado. Pues ni tan mal. She mounted and rode off. It grew awfully empty without her. ¿Cómo atravesaría Ciri el bloqueo redaniano? A ver qué nos cuenta este señor. Redanian armies blocked the Pontar crossing, yet you sent Ciri to Novigrad. She was looking for a sorceress, and all of them are in Novigrad. Besides, I didn't leave her at the Redanians' mercy. I gave her a letter of safe conduct. ¿De dónde sacaste esa carta? Estas cartas. Where'd you get these letters? Haven't always led this pack of jesters. Served in the Temerian army once.
Redanians guard the crossing. True, but with a bit of fame and a friend here and there, well, banners and heraldry don't mean so much. He de ir a Novigrado. So there's a chance Ciri's still in Novigrad. Thanks for helping her. It's nothing. Now you've learned what you wanted to know, you must be in a hurry. But, if you could... Spit it out. I want to go get Anna. Free her, bring her back. I don't believe she's there willingly. Must have not heard me. Any journey into the swamp is suicide. I heard you, which is why I could use your aid. I've no more tales of Ciri to offer you, but go with me and I'll be generous with what I do have. Very generous. Vale, me has convencido, iré. Porque quiero matar a las moiras, tíos. Porque me han dejado ahí en plan de que las quiero reventar por lo que le hicieron a Ciri, así que... Extra coin never hurt. Ha! True indeed. I'll round up my men and ride to Downwarren. You can join us there. Fine. Sounds good. ¿Qué cojones? There you are! Es su hija. What was that? You tell me. Man or monster? My men call him Uma and say he's a beast, but he seems a man to me. Just hideous as Ardle's shit. ¿De dónde ha sacado el monstruo? Uma. Strange name. Aye, O sea, el nombre, perdón. But he gave us no other. You mean he can talk? Hardly. It was like this. I asked what they called him. He sat there, not saying a thing, trying to stick a toe up his nose. So I grabbed his hand, looked him in the eyes, and asked, "What's your name?" Gave me this damned foolish look and stammered, "Oh, Uma?" And it stuck. No parece un monstruo. Doesn't look like a monster, but my medallion's trembling. Strange. Where'd you find him? Funny story, actually. I won him in a game of cards. Dime cómo ocurrió. Funny story. How so? Went to Novigrad once to rest, indulge in the city's pleasures. Stayed at a tavern and some folk there were playing, so I joined in. Cards were kind that day. Had one devilish hand after another. Robbed the whoresons blind. One fellow, the merchants, took it especially hard. He'd gambled away Skellige, o sea que ese tipo de bichos o monstruos o lo que sea, o seres, van a estar en Skellige, ¿ok? Wager and he showed me that sideshow. Not much in it for me, but fuck it, I thought. I'll give the man a chance to win something back. Luck was not with him, and Uma wound up here at Crow's Perch. End of story. Ja, graciosísimo. Y ahora tienes un bufón. Proper baron now. Even got a jester. Aye, though I feel something's not right with him. How so? Well, he seems more beast than man. But there's wisdom, cunning in the bastard's eyes. Or maybe I'm imagining it. Ever run into anything like him? No, but he doesn't look dangerous. I guess that's that. Doesn't eat much, so as long as he's no trouble, the boys might as well have some diversion. Time I was on my way. So long. Farewell. I hope you find your daughter. And prove a good father to her. Y seas buen padre. Y me lo dice él, ¿sabes? Pues nada, cuando queramos matar a las moiras, pues simplemente tenemos que ir ahí. Nos encontraremos a este buen señor. Bueno, buen señor, entre comillas.
Y podremos matar a las Moiras y recuperar a su mujer.